Dobar kolekcionarski pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas evo te epizode koju vam odavno dugujem, gdje ću vam prikazati ostatak moje kolekcije. Tako da u ovoj epizodi možete vidjeti šta je ostalo od drame i trilera i time obuhvatamo cjelokupan ovaj serijal priče o DVD-evima koji se kriju na mojoj polici. Imalo je još nekih naslova koje sam naveo u međuvremenu, ali njih ću sačuvati za slučaj da bude možda još neka dodatna epizoda u budućnosti, ali o tom potom. Uglavnom, ono što je sad trenutno bitno da naglasim jeste da od narednog vikenda kreće novi serijal koji se zove Ko je bio bolji. Vidjet ćete na što se odnosi i vjerujem da će biti veoma zanimljivo, a još interesantnije je to kakve ću goste da imam, tako da će ovaj serijal biti otvoren sa mojim prijateljem Krunom sa kanala 301. Konačno i ta saradnja se desila, vidjet ćete o kakvom zanimljivom liku nas dvojica pričamo. Nakon toga usleđuje saradnja sa Jovanom Semijem sa istoimenog kanala, jedan preuspešan mladi momak čiji isto kanal trebate da proverite, kao isto i Krunov, znači apsolutno tu nema propuštanja, tu su veoma i zanimljive recenzije i originalne prezentacije i sve to savršeno izgleda, tako da još je on diplomiran i uspešan, tako da vidjet ćete na što se sve odnosi. I za kraj isto tu i moj prijatelj Voja sa Cornflixa, gdje isto imamo jednu zanimljivu dinamičnu priču i vidjet ćete kako je sve to ispalo i nadam se da će vam biti zabavno kao što i nama bilo dok smo pravili, ali polako, uskoro ćete saznati o čemu je sve reč, a dotad da vidimo šta sve ima u ovom ovdje delu. Mislim da je zanimljivo. Krećemo sa legendarnim ostvarenjima, dakle ovdje imamo Spartaka, čuveni Kirk Douglas u Kubrickovom remek delu, nakon toga prohujelo Svihorom dobitnik 10 Oscara, šta reći, evo sad imamo nekoliko Tom Cruiseovih čuvenih hitova, Širom zatvorenih očiju opet Kubrickovo, nakon toga posljednji Samuraj, apsolutno film za koji je trebao da dobije Oscara, Fire and Away, Ron Howarda, Vanilla Sky, fantastični remake, blistav Hume, sjajan film koji apsolutno svima preporučujem, Russell Crowe je bio fantastičan, nekoliko dobrih ljudi, kakav film. Nakon toga Hanover Street sa Harrison Fordom koji inače juče proslavio 82. rođendan, Majestic Jim Carrey, kakav film, Bekstvo iz Sobivora sa Rutgerom, film koji je sniman kod nas, bit će krvi film za koji je Daniel Day-Lewis dobio Oscara. Onda je još jedan Jim Carreyev hit Trumanov Show, koji svi dobro znate, Nedodirljivi Briana De Palme za koji je Connery dobio Oscara, Engleski pacijent, mislim da je sasvim jasno, 9 Oscara je taj film dobio. Drugorazredni lavovi film koji apsolutno treba pogledati, prelepa jedna priča. The Sting, Žalka, Robert Redford, Paul Newman, to mora da se pogleda. Posljednji zamak, isto jedan sjajan Redfordov film. Nakon toga ide Galipolje sa Mel Gibsonom, onda Žrtve rata, kakva vijetnamska dramčina, to mora se pogleda, Michael J. Fox, Sean Penn, nakon toga Komora, vrlo podcijenjen Heckmanov film koji treba pogledati, Minhen, Spielbergov koji je sad trenutno vrlo aktuelan, znate i sami zašto, Devojka od $1.000.000, fantastično remek delo, Clint Eastwooda i Hillary i on su dobili Oscare, sjajno, kao i Morgan Freeman, Eureka, evo ovdje kombinacija malo Rutgera i Gene Hackmana, nakon toga Hoffa, odličan film koji je režirao Danny DeVito i ovdje isto vidimo Jack Nicholsona u glavnoj ulozi, mnogo bolje od Irishmana, Lovac na jelene, kultni film, apsolutno isto od 5 Oscara dobio Christopher Walken, isto znači za sporednu. Nakon toga Ponoćni ekspres, kakva filmčina, to mora se vidi, Mistična reka, isto Clint Eastwood, znate ovu ekipu, znate koliko je Oscara bilo. Duh, čuveni sa Swayzeem i Demi Moore, kakav legendaran film i nakon toga Gorile u magli sa Sigourney Weaver koja je bila nominovana, ali nije dobila Oscar. Evo kako to sve izgleda i sa druge strane kada okrenemo. Sve to veoma fino i zanimljivo deluje. Baš kakvi su i sami filmovi. Ovdje imamo pravu dramsku elitu, evo krećemo sa Brubakerom, Robert Redford. Ovdje imamo duplo izdanje Apollo 13, jedno je američko izdanje, drugo je nemačko, zatim imamo Titanic, isti slučaj, ovo drugo izdanje na 2 diska naše domaće, ovo je drugo američko. Nakon toga Ples sa vukovima, jasno je kakav film je ovdje uradio Kevin Costner, dobio je dosta Oscara za njega, sasvim jasno 7 Oscara.
Titanic 11, šta reći, Donnie Brasco, odličan film, sjajna kombinacija Pacino, Johnny Depp, Amistad od Spielberga, kakva ekipa je tu bila, kakva teška priča, prava drama. Evo sad filmova koji su proslavili 30 godina, to su Backstreet i Shawshanka, čuven jedan od najboljih filmova ikad snimljenih, Ed Wood, isto Tim Burtona, i nakon toga Forrest Gump, isto sjajan film za koji je dobio Tom Hanks svog Oscara, dobitnik 6 Oscara, ceo film, i svi oni sad slave 30 godina. Nakon toga čuveni Let iznad Kukavičjeg gnezda, Jack Nicholson isto dobio svog Oscara ovde, uz Oscare za najbolji film koji su bili, naravno, čuveni kum, šta ima da se kaže, Marlon Brando koji je dobio Oscara, Mario Puzo, Coppola, sjajno. Nakon toga Klijent, za malo je falilo Harrison dobio Oscara, međutim nije. Casino Scorsesea sa De Nirom i Sharon Stone, sjajno. I sa Pešijem, naravno. Almodovarova kolekcija 6 filmova gdje su uključeni neki njegovi hitovi kao što su evo Živo meso, Kika, Šta sam radila da učinim ovo i drugi. Nakon toga Život nema pravila, isto jedna sjajna teška drama za koju je Michael Caine dobio svog Oscara. Apokalipsa danas, Coppolina isto, remek delo, jasno kakav film. Nakon toga fenomen, vrlo podcenjen, film Johna Travolte, prava jedna preslatka drama koju treba pogledati, staranje o Henryu, izuzetna Harrisonova uloga, isto vrlo podcenjen film. Nepobediv sa Mark Wahlbergom, Put bez povratka, Sam Mentesa, kakav film, kakvi su ovdje bili Tom Hanks i Paul Newman, sasvim jasno. Dan obuke sa Denzelom za koji on dobio isto svog Oscara, sjajno. Hollywoodland, evo isto film koji je interesantan zbog toga što je tu isto priča o George Reevesu, koga je ovdje inače glumio Ben Affleck, to je isto jedan od Supermana, interesantno. Nakon toga Wall Street, za koji je Michael Douglas dobio svog Oscara, onda Goodfellas, isto Scorsese, ovo pravo pravcato remek delo, i pored toga je drugo njegovo remek delo, Taksista, sa Robert De Nirom. Sjajno. Unforgiven, kakav film Clint Eastwooda, mislim da je sasvim jasno kakvi su to zasluženi Oscari bili sve ovde. Nakon toga Full Metal Jacket, Kubrickovo remek delo, i za kraj Američki gangster, da imamo opet Denzela Russell Crowe-a, Ridley Scottov film, sjajno. I sa druge strane to sve ovako izgleda. Vrlo pregledno. Lepe slike, privlačni omoti. Apsolutno sjajno. Nije potrebno ni naglasiti kakvo savršenstvo od filmova imamo ovdje. Krećemo sa Gladiatorom Ridleya Scotta, Russell Crowe. Stiže i taj drugi deo, nadajmo se nas neće razočarati i znamo da su ovdje sve bili zasluženi Oscari i za Russella i za najbolji film. Carstvo sunca, fantastično remek delo Stevena Spielberga, kakav je Bale talenat, jasno u tim godinama. Platoon Olivera Stonea, sjajan film, težak, napet, odlična jedna dramčina sa Charlie Sheenom, Willem Dafoeom. Casablanca, legendaran film sa čuvenim Humphrey Bogartom, kakav filmčina, mislim to je sasvim jasno. Nakon toga Philadelphia, gdje imamo i Tom Hanksa i Denzela. Hanks je dobio svog prvog Oscara za ovaj film. Chaplin, Robert Downey Jr. pretalentovan, priča jednog od najčuvenijih filmskih glumaca i reditelja i producenata iz tog perioda, i ovdje je bio nominovan Downey za tog Oscara i konačno ga je sad i dobio. American History X, kakav film, težak, drama i po, zaista sasvim jasno Norton je zaslužio nominaciju, ali preskočili su ga. Nakon toga Ispovest opasnog uma koji je režirao Clooney, u kome se pojavljuje i Rutger pored mnogobrojnih glumaca, gdje su Julia Roberts i svi drugi. Sjajan film, treba ga pogledati, snaga srca, izuzetna jedna drama, dirljiva, nežna, rađena po delu Stephena Kinga. Anthony Hopkins je bio fantastičan i ovdje, kao i u Instinktu koji se nalazi ovdje pored, zajedno sa Cubom Goodingom, gdje se pojavljuje i nedavno preminuli Donald Sutherland. Nakon toga Svi kraljevi ljudi sa Sean Pennom, Ljudi mačke, fantastična Nastasija Kinski, kakav film, zaista. Ovo ovdje inače Hrabrost pod vatrom, samo je na nemačkom, ali vidite i Denzela i Meg Ryan. Sjajna ratna drama, nakon toga Legenda o Baggeru Vansu, isto fantastičan film sa Will Smithom i Matt Damonom, koji je inače režirao Robert Redford.
i pored je Neponovljiva partija, isto sjajan film koji je režirao Bill Paxton. Ako volite golf, ovo su filmovi za vas, apsolutno. 3:10 za Jumu, kakva kombinacija, Russell Crowe, Christian Bale, zaista ova dva Oscarovca, šta ima puno se priča. Bliskosti, sami vidite kakva je tu ekipa ovdje, da je i Julia Roberts i Clive Owen i Jude Law i Natalie Portman sjajno, Onegin, Ralph Fiennes. Nakon toga Oči anđela sa Jennifer Lopez priča o ljubavi, ali njena se ugasila sa Affleckom, sasvim jasno. Bogovi i generali, izuzetna jedna priča, film koji traje blizu 4 sata sa Jeff Danielsom, inače Charlotte Gray sa Kate Blanchett, odličan film, izuzetna njena gluma, fantastično preporučujem. Dragonfly sa Kevin Costnerom, neobična drama sa dosta fantazije, pogledajte, ostavit će na vas veliki utisak. Evo i dva filma sa Mark Wahlbergom, Rockstar, Perfect Storm, izuzetni su oba, sjajni su pogotovo Perfect Storm, da imamo znači Clooney-a. Nakon toga Sicilijanac, Christopher Lambert, John Turturro, rađeno po delu čuvenog Marija Puza, Memphis Belle, izuzetno jedna zanimljiva pričica koju treba pogledati. Nakon toga City Hall, izuzetna drama, mnogo dobra, napeta, odlična priča, Al Pacino, John Cusack, sasvim jasno. Evo Loši momci, o njima sam pričao isto. Sjajan film Sean Penn, gdje imamo i Clancy Browna. Australija, evo ga je naš Hugh Jackman koji se sad vraća kao Wolverine, a tu je Nicole Kidman, tako da treba pogledati. I za kraj tu su Izgubljeni u prevodu, Bill Murray u odličnoj ulozi, Scarlett Johansson, i ovo je film za koji je Coppolina ćerka dobila svog Oscara. A kad okrenemo na drugu stranu dobijamo ovo i sve to vrlo lepo, atraktivno izgleda. Odmah vam dođe da pogledate filmove. Baš tako. Kod ovih drama bih izdvojio ovo specijalno izdanje Titanika koje je na 2 diska. Evo kako ono izgleda. Nakon toga tu je i Carstvo sunca. Isto specijalno izdanje na 2 diska. Kako je to lepo. I za kraj tu je zlatno izdanje od Platoon, čuveni. Ovo je inače njemačko izdanje. Evo kako ono izgleda, isto to je jedno veoma zanimljivo odrađeno. I ovaj buklet ovdje koji je pun zanimljivih informacija. Evo kako sve to izgleda. Tako da, eto. I ovdje čak i neki njihov katalog. Dosta zanimljivih stvari. Ovdje započinjemo sa remek delom Olivera Stonea JFK sa Kevin Costnerom u glavnoj ulozi. Mislim da je jasno kakva je to drama sa sve popularnim glumcima koji su bili u tom periodu, uključujući i nažalost preminulog Donalda Sutherlanda. S obzirom da je ovo trenutno vrlo aktualna tematika jer se svodi na pokušaj ubistva američkog predsjednika, mislim da bih samo ovdje ubacio jednu zanimljivu informaciju. Pogledajte film Mačeta iz 2010. godine Roberta Rodrigueza i uporedite sa ovom pričom i ostavit ću na tome, neću više dodavati ništa. Ovdje imamo znači američku i domaću verziju ove legendarne drame koju apsolutno uvijek preporučujem. Nakon toga ide Besmrtna ljubav, onda ide Diskoteka 54, onda ide Čuveni oficir i džentlmen, eto i Louis Gossett Jr. nas je napustio ove godine, dobio je svog Oscara za ovaj film, tu je naravno i Richard Gere, evo još jedne verzije Goodfellas. Nakon toga ide Svet duhova, onda Večni sjaj besprekornog uma, mislim jasno kakav je to film sa Jim Carreyem, Kate Winslet, film koji je dobio apsolutno zaslužen Oscara za najbolji scenario. Bili smo vojnici Mel Gibsona, Pano, Lavirint, Guillermo del Toro, trebao je da dobije Oscara za ovaj film, a ne za onaj drugi, mislim da je sasvim jasno. Kakva dirljiva drama. Bajka o bokseru, ja lično obožavam ovaj film Ron Howarda, fantastičan, Russell Crowe je bio ovdje, kakav film, apsolutno preporučujem da se pogleda. Priča o robotima, isto interesantna jedna drama. Carlitov put, Briana De Palme, Al Pacino, Sean Penn, apsolutno sjajno da se pogleda. Split Decisions sa Gene Hackmanom, bokserska drama. Evo i spasitelja našeg Predraga Antonijevića, izuzetni Denis Quaid, tu je i Sergej Trifunović, sjajna ratna drama. Nakon toga ide Pumping Iron, evo film koji je učinio bodybuilding popularni zahvaljujući Schwarzeneggeru, doku drama
Lolita, apsolutno Stanleya Kubricka, isto treba se pogleda. Al Pacino ovdje u Scarfaceu, isto Briana De Palme, kultni film 83. a to mora se gleda. Mel Gibsonov Čovjek bez lica koji on i režirao, sjajno odglumio, film koji se preporučuje sigurno. Evo još jedan film sa Tom Hanksom, Zelena milja, fantastičan film i sa Michael Clark Duncanom, isto rađeno po delu Stephena Kinga, apsolutno genijalna drama. Nakon toga Insider, da imamo kombinaciju Pacina i Russell Crowe-a, šta ima da se kaže, film Michael Manna, 7 nominacija, trebao je da dobije bar nekoliko, ali nažalost nije. U ime oca, Daniel Day-Lewis, mislim sasvim jasno, to ime već i garantuje kvalitet. Nakon toga Bekstvo iz Alcatraza, film o kome sam toliko puta pričao s Clint Eastwoodom, rađeno po istinitom događaju o čuvenom bekstvu iz Alcatraza, sjajan film, apsolutno. Život Davida Galea, isto film koji nije mnogo poznat, ali ga treba pogledati. Znam da je Kevin Spacey trenutno nije mnogo omiljen, ali pogledajte ovaj film jer je sjajno i odglumljen i priča je odlična. Evo još imamo dve verzije Gladiatora, jednu domaću i jednu američku. Gladiatora nikad dosta, osim ako su nastavci u pitanju. Ali ja lično obožavam ovaj film, tako da nadam se da me neće izneveriti. U ljubavi i ratu Sandra Bullock, Chris O'Donnell, zanimljiva isto dramica. Dvorac iluzija, preteška dramčina, to apsolutno treba pogledati. Claire Danes, kakva je bila u ovoj ulozi, isto i Kate Beckinsale, sjajan film. Evo još jedne verzije Casablanke sa čuvenim Bogartom i sa Bergmanovom. I isto imamo ovdje Malteškog sokola, očigledno neko nemačko izdanje. A iza se krije sve ovo. To veoma zanimljivo izgleda. Lepe slike, zanimljive priče, dobri opisi, šta ima da se kaže. Ovdje počinjemo sa obrazovanjem malog drveta, vrlo zanimljiva dramčica u kojoj James Cromwell glavnu ulogu igra. Evo Hrabrost po paljbom domaće verzije, znači to je ovo sa Denzelom, Meg Ryan. Nakon toga Tragovi na duši, izuzetan film, to zaista treba pogledati, to je dramčina i po sa Anthony Hopkinsom, Nicole Kidman. Evo ga i kultni Trainspotting, Danny Boyle-a, drugi deo isto odličan, preporučujem i njega, kakva je tu ekipa ovdje zaista bila. Nakon toga Jacob Lažov, evo Robina Williamsa, već 10 godina nije sa nama, ljudi, da li je to moguće? Nakon toga Clint Eastwood, True Crime, isto veoma zanimljivo. Evo i Slomljeno staklo, naravno tu je Hayden Christensen. Čuveni Darth Vader, Anakin, ali eto, evo ga ovdje u drugačiji ulozi. 2046. isto zanimljiva drama. Parfem, dramčina i po ako do sad niste gledali, to treba da se pogleda. Znači, Dustin Hoffman, Ben Whishaw, fantastično, Rickman isto. Fortunate Pilgrim sa Sofijom Loren, isto po delu Marija Puza, veoma interesantno. Bez zaklona, isto jedan izuzetan western koji ovdje je odradio Kevin Costner, tu je Robert Duvall, sjajan film. Čovjek koji je plakao, mnogo volim ovu dramu, ako je niste čuli za nju, apsolutno preporučujem. Christina Ricci i Johnny Depp su bili fantastični u ovoj priči, kao i Kate Blanchett. Evo još jedan film Olivera Stonea, Između neba i zemlje, Tommy Lee Jones, izuzetno zanimljivo. Još jedan pored Stoneov film, gdje je sad Al Pacino, tu i James Woods. Nakon toga Pay It Forward, prelepa jedna drama, vrlo dirljiva, pogledajte, opet Kevin Spacey, ali nema veze što je Kevin Spacey, on je odličan glumac, apsolutno. Erin Brockovich, Julia Roberts je dobila svog Oscara za ovaj film i to s razlogom, tako da preporučujem. Evo ovdje neka kombinacija dva filmića u jednom, tu je Tim i 15 ulica, pogledajte koliko bio mlad Mel Gibson ovdje. Nakon toga Monstrum, Charlize Theron, Christina Ricci, Charlize je dobila svog Oscara za ovaj film, zasluženo. Vanity Fair, Vašar taštine sa Reese Witherspoon, onda Dinastija isto u kojoj se pojavljuje Harrison Ford, to je jedna TV dramica. Nakon toga ovo inače Tanka crvena linija u originalu, znači imamo Clooneyja, Sean Penna, Terence Malikov, film interesantan. Pearl Harbor, znate već koji je ovo film, sigurno ste čuli za njega, i ovdje je kombinacija opet Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, isto veoma interesantno. Nakon toga Matt Damon, Drugi život, režija Clint Eastwood, neobična drama, vrlo zanimljivo predstavljena. Reign Over Me, isto ovo je mnogo zanimljiva drama u kojoj Sandler pokazuje svoje prave glumačke sposobnosti, Don Cheadle je također tu, i za kraj su ostali isto ova dva.
K-Pax, fantastična drama, isto još jednom Kevin Spacey, tu je Jeff Bridges, ako niste gledali, dosta je zanimljivo odrađeno, ima i neki preokret, tako da preporučujem, i tu je i remake Lolite, gdje su Jeremy Irons, Melanie Griffith. I sad završavamo znači sa dramama, pa prelazimo na trilere, krećemo s sljedećom policom. I kad smo kod drame, evo vidjeli ste da imam dve verzije čuvenog JFK-a, fantastična drama, Kevin Costner, Oliver Stoneov nezaboravni film. I evo, znači, pored ovog standardnog izdanja koji je na jednom disku, ovdje je tu i specijalno kolekcionarsko izdanje gdje je i produžena verzija filma i tona dodataka, znači, bukvalno nevjerojatno je koliko je dodataka napakovano ovdje. Tako da, bukvalno sate i sate možete provesti saznajući koje se sve misterije kriju u okviru ove čuvene priče. I otvaramo predstavljanje trilera uz neverovatnog pregovarača. Tu imamo Kevin Spacey i Samuela Jacksona, jedan od najboljih trilera koji apsolutno uvijek preporučujem. Kakav je to napet triler, to je fantastično i dinamika među njih dvojice neverovatno. I nakon toga opet idu dežurni krivci, u kome isto se nalazi Kevin Spacey, a možete primetiti i u ovom trećem filmu pored LA Confidential, isto je Kevin Spacey. Ako imate problem sa tim, šta vam ja mogu, čovjek je dvostruki Oskarovac sa apsolutno svakim razlogom. Uglavnom, što se tiče dežurnih krivaca, kultni film s razlogom, vidjet ćete šta je Singer uradio ovdje i kakva je ovdje isto izuzetna ekipa, a poverljivo iz LA-a se upravo i računa u jedan od najboljih trilera ikada snimljenih, pravi jedan neo-noir. I naravno Kim Basinger dobila ovdje svog Oscara, apsolutno zasluženo. Plavi čelik sa Jamie Lee Curtis, ako niste ranije čuli za ovaj film, apsolutno preporučujem, od Catherine Bigelow, izuzetno odrađena uloga, i Ron Silver kakav je bio ovdje, neverovatno. Double Jeopardy, fantastični Tommy Lee Jones, izuzetna Ashley Judd, pogledajte apsolutno kako je ovdje dobar preokret odrađen i cela ta priča. Gospodin Brooks sa Kevin Costnerom, William Hartom, da kažemo jedna zanimljiva moderna verzija doktora Jekylla Mr. Hyde-a, koliko je Kevin bio dobar u ovom filmu. Deveta kapija od Polanskog sa Johnny Deppom, toliko puta sam pričao o ovom filmu, obožavam taj film. Boris Balkan i cijela ta priča i potraga za čuvenim ključevima za devetu kapiju, pogledajte, apsolutno. The Firm, kompanija, mislim da jasno firma kako je prevedeno, sa čuvenim Tom Cruiseom, neverovatan film. John Grisham, ova knjiga, mislim sve jasno. Ubistvo u visokim krugovima, isto jedan izuzetan film. Ashley Judd, Morgan Freeman, sjajni su apsolutno bili ovdje, kao i Jim Caviezel, vidjet ćete. Generalova ćerka sa John Travoltom, izuzetna priča, isto je Madeleine Stowe kakva je bila ovdje, i James Woods, apsolutno pogledajte. Ubojite namere Basic, ovo je bukvalno zadnji film koji je tad snimio čuveni reditelj John McTiernan. Pogledajte apsolutno ovu kombinaciju gdje opet imamo Samuel Jacksona i Travoltu. Posle toliko godina, interesantno, a samo su preokreti, vidjet ćete. Snickers, šunjala, isto kakva kombinacija je ovdje, da imate i čuvenog Roberta Redforda i Aykroyda i Ben Kingsleya, zaista River Phoenix, Sidney Poitier, to je takva ekipa da apsolutno mora se pogledati. Vrlo i zabavan inače film. Nakon toga Obmana sa Goldie Hawn, Law Abiding Citizen, fantastičan film. Vidjet ćete kako izgleda kada čovjek stvarno uzme pravdu u svoje ruke i koliko su dobri ovdje bili Jamie Foxx i Gerard Butler. Sjajno. Još jedan odličan film, eto opet kombinacija Morgan Freeman, Ashley Judd, sjajno. Kiss the Girls, izuzetna priča. Između života i smrti, inače film Stay, Ewan McGregor, Naomi Watts, film u kome sam bukvalno i primetio koliko je talentovan Ryan Gosling, a i tako je prelepo i originalno odrađena priča, to morate vidjeti. Deception, ovdje kako već prevedeno, odnosno igre Jelena, interesantan akcioni thriller, Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize Theron, sjajno. Entrapment, isto odličan film, Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, sjajno kakva je tu kombinacija. Državni neprijatelj, isto film koji bi sad trebao i da bude dosta aktuelan, s obzirom živimo u to vreme kontrole, kako je ovdje predstavljeno. Will Smith, Gene Hackman su apsolutno odlični, Tony Scottov film
koliko nam sad nedostaje Tony Scott. Uncommon Valor, Gene Hackman, odlična jedna ratna dramica. Evo i čuvenog intervjua sa vampirom, kombinacija Tom Cruise i Brad Pitt, oni koji su to želi da vide konačno su dobili sjajna filmčina. Nakon toga Čovjek iznutra, Inside Man, Spike Lee, Denzel Washington i Clive Owen, Jodie Foster, sjajno, odlična kombinacija. Talentovani gospodin Ripley, šta ima se kaže, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, sjajno, sjajno. Nakon toga Harrison Ford, Patriotske igre, odličan film. Mislim da je jasno, vidjet ćete i Sean Beana kakav je bio u njemu. Evo i dva filma od čuvenog kultnog reditelja Alfreda Hitchcocka, Sever, Severozapad i Čovjek koji je znao previše, sjajni su apsolutni oba. Znači imamo i Cary Granta ovde i James Stewarta, sjajno. Prestiž Christophera Nolana, sjajan film. Hugh Jackman, Christian Bale, mislim sasvim jasno i priča o našem Tesli. Kolateral, evo isto jedno veoma zanimljivo izdanje na 2 diska. Tom Cruise, Jamie Foxx, Michael Mann, kultni film, sjajno, mislim šta ima da se kaže, sve jasno. The Package film koji sam pominjao dosta puta, koliko su dobri ovdje bili Gene Hackman i Tommy Lee Jones, apsolutna preporuka, morate pogledati, Andrew Davisov film, sjajan. I nakon toga ide Paranoja, odnosno Disturbija, sjajan isto film sa Shiom LaBeoufom, vidjet ćete kako to izgleda kad vam je komšija možda ubica, tako da, vrlo interesantno. A evo i šta se krije sa druge strane. Znači, svi ti likovi su tu, sve te priče su izložene i samo ostaje još da se sve to pogleda. Ovdje bukvalno puca od klasika thriller žanra, krećemo sa Mementom čuvenog Christophera Nolana, tu je i Guy Pearce, film sa takvim preokretima i neobičnom radnjom, neverovatno. Nakon toga ide 7, kakav je bio Brad Pitt u ovom filmu Davida Finchera. I naravno svi se dalje pitamo šta je u onoj kutiji. Nakon toga ide No Way Out, isto odlična kombinacija da imamo Kevina Costnera i Gene Hackmana, vrlo napet i brz thriller sa dosta adrenalina. Nakon toga Jennifer Aniston pravi neo-noir, misterija, Andy Garcia, Uma Thurman, Lance Henriksen, sjajna kombinacija. Evo ga i čuveni đavolji advokat, svi ste čuli za taj film, Keanu Reeves, Al Pacino, sjajan, neobičan, lud, šta da kažemo. Nakon toga Just Cause, isto film sa Sean Conneryjem koji je dosta podcenjen, mnogi ne znaju za njega, ali apsolutno preporučujem pogledati, isto kako je Lawrence Fishburne bio ovdje, ali Ed Harris, nezaboravna uloga, zaista je bio sjajan ovdje. Tajni prozor, Johnny Depp, rađeno po Stephen Kingovom delu, još jedan pored isto njegov film Nick of Time, koji apsolutno preporučujem od John Badhama, nevjerojatno u realnom vremenu odrađeno sjajno i napeto. Nakon toga John Q, Denzel Washingtona, odlična kombinacija trilera i drame, otac koji je spreman da učini sve da spasi sina, sjajno. 3 dana Kondora, Robert Redford, Faye Dunaway, isto sjajan napeti špijunski thriller. Dead Calm, Philip Noyce, Sam Neill, Nicole Kidman, Billy Zane, odlična uloga, uglavnom pogledajte apsolutno. The Net, mreža sa Sandrom Bullock, iako i dan danas kritikuju film, film je nikad aktuelniji i vidjet ćete zašto, zbog svih krađa identiteta i brisanja podataka, sjajno. Nakon toga Meta, Target, izuzetan film sa Gene Hackmanom, Matt Dillonom, 85. godina, špijunski thriller, sjajan. Firefox, Clint Eastwoodov, sjajno, isto zaista sa pametnim avionom, vidjet ćete kako on upravlja mislima, sa njim nakon toga apsolutna moć, da imamo njega i Gene Hackmana i Ed Harrisa, isto sjajno, isto još jedan njegov film Krvna veza, izuzetno, ovo su sve sjajni trilleri, vidite koliko je isto dobar za ovaj žan. Nakon toga Bez odbrane Rebecca De Mornay i Don Johnson, isto interesantno, evo i kultnog Basic Instinct, odnosno niskih strasti, gde znamo za Michael Douglasa i Sharon Stone, kakav je to film Paul Verhoevena, kako je to sve sjajno odrađeno. Evo malo i Rutgera za prave ljubitelje, tako da je tu i Autostoper i Ostermanov vikend i Partneri u zločinu, sve odlični filmovi, apsolutno ih preporučujem, znate već da je Rutger garancija kvaliteta. Eagle Eye, Oko Sokolovo, isto sa Shiom, sjajno, isto veoma zanimljivo i napeto, isto opet, rekoh, moglo bi ja kažemo vrlo aktuelno, modern film. Nakon toga Porotnik, The Juror, Demi Moore, Alec Baldwin, koji je to sad oslobođen za pravi zločin koji je činio u stvarnosti, ali eto, tako funkcioniše politika, šta da se kaže, ali zato je ovaj film izuzetan, pogledajte. Šta je spremna majka da uradi da spasi dete?
U krevetu sa neprijateljem Julia Roberts, odličan film, apsolutno preporučujem da pogledate. Zodiac Davida Finchera, isto kultni film sa apsolutnim razlogom, i Mark Ruffalo, Robert Downey i Jake Gyllenhaal, svi su bili sjajni o tom čuvenom serijskom ubici koji nikad nije uhvaćen. The Fugitive sa Harrison Fordom, fantastičan film Andrew Davisa, Tommy Lee Jones je dobio svog Oscara za ovaj film, sve jasno, klasik, kultni, akcioni, napet. Primal Fear, Richard Gere, izuzetan film, za šta ima da se kare, mislim, ovakvi filmovi se apsolutno retko viđaju, to treba se pogledati. Edward Norton je trebalo da dobije Oscara, ali nije. Mančurijski kandidat sa Denzelom, isto odličan film, velika preporuka, Meryl Streep zanimljiva. Nakon toga Borilački klub, evo ga, čuveni Borilački klub, ali nećemo pričati o tome, ali tako? Brad Pitt je tu, isto Edward Norton, šta da se kaže. I za kraj tu je Crveni oktobar sa Sean Conneryjem, šta ima se doda, isto Alec Baldwin je i ovde, sjajno. A iza nam se nalazi sve ovo, i sve je to šaroliko, sve je to privlačno, zanimljivo. Ovdje u okviru trilera bih mogao izdvojiti ova dva specijalna izdanja, kao što je film 7, Davida Finchera. Znate kakav je ovo film, znate koji je to kultni thriller, kakva priča, Brad Pitt, Morgan Freeman, sve je jasno. Zanimljivo je što je urađeno kao ta čuvena beležnica od našeg negativca. Tako da pogledajte kako izgleda taj interesantni dizajn. Meni je to veoma zanimljivo. Baš je lepo predstavljeno, vrlo originalno, to je to dvostruko DVD izdanje. Tako da sve što je potrebno dodataka uz sam fantastični film se nalazi ovdje. Drugi film je Memento čuvenog Christophera Nolana, Guy Pearce u nezaboravnoj ulozi, isto jedno zanimljivo izdanje. Evo kako sad to izgleda. Da vidite kako je to isto odrađeno, vrlo zanimljivo. Isto znači, ovo je čak na 3 diska. Tako da sve što je potrebno da saznate o ovom filmu i svim preokretima koji se nalaze kod njega se upravo nalaze u ovom specijalnom izdanju. Pravo zadovoljstvo je imati ovako nešto. Neki od mojih najomiljenijih trilera se upravo nalaze ovdje, tako da krećemo sa Na liniji vatre s Clint Eastwoodom, izuzetno napeto. Isto pokušaju da se ubije američki predsjednik, tako da, eto, sve. Nakon toga Neustrašiva sa Jodie Foster, onda The Pelican Brief, imamo ovdje znači dve verzije, klasično Digipack, i isto interesantna ovdje kombinacija između Denzela i Julia Roberts, i sve to rađeno po Grishamovom delu, sjajno. Texaški Ranger sa Nick Nolteom, tu je Powers Boot, sjajan film, Jerry Goldsmith kakvu je muziku uradio ovdje, to je nevjerovatno. Žestoki momsi, Knock Around Guy sa Vin Dieselom, zaista su žestoki momsi, šta reći. Striking Distance, Van Dometa sa Bruce Willisom, izuzetno napet thriller sa jednim serijskim ubicom, vidjet ćete kako sve to izgleda. Firewall, zabranjen pristup sa Harrisonom, evo Harrison je preuzeo ceo ovaj red ovdje, tako da ga imamo u Firewallu, The Devil's Zone, Presumed Innocent i K-19, znači sve fantastični filmovi i sve je to vrlo i dan danas aktuelno, pogotovo u Firewall. A evo sad će Presumed Innocent napraviti neku svoju verziju od toga, neki remake, tako da sve je to interesantno. I evo ova kombinacija Devil's Zone gdje su oni Brad Pitt, šta ima da se doda. Sjajno, K-19, on i Liam. Odlična kombinacija. Nakon toga Pentathlon sa Dolphom, vrlo zanimljiv jedan akcioni thriller. Apt Pupil, film o kome sam dosta puta pričao i svima preporučivao. Ian McKellen je ovdje odradio ulogu života, sjajan je bio, isto i mladi Brand Renfro koji je prerano otišao, sjajno. Noćni slušalac, Robin Williams, eto, još jednom taj legendarni glumac je ovdje u izuzetnom thrilleru koji bi trebalo da pogledate, mnogi ne znaju za njega. Nakon toga Single White Female, evo imamo ovdje tu kao francusku verziju kako izgleda, i Jennifer Jason Leigh, Bridget Fonda su bile sjajne ovdje. Trka s vremenom sa Denzelom i Evom Mendes, kakav je to film, to je bukvalno
oko sat i 40 napetosti koja neprestano traje. Sjajno, to mora da se pogleda. Ne uznemiravaj sa William Hurtom, isto zanimljiv thriller. Cruel Intentions, mislim, kultni film iz tog perioda, Ryan Philippe, Salam, Michel Gellar. Tu su se Ryan i Reese Witherspoon upoznali, tako da pogledajte. Nakon toga slučajni svedok John Travolta i Vince Vaughn. Vince Vaughn kao negativac, vidjet ćete kako to izgleda. Baš zanimljivo. Uglavnom isto film koji baš volim, mislim. Ovaj film sa Sean Conneryem i Wesley Snipesom, to mislim da je sasvim jasno. Red Sun Rising, izuzetan film koji treba da se pogleda. Nakon toga Telefonska govornica s Colin Farrellom, odličan film Joela Schumachera, vrlo napeto. The Final Cut, isto s Robin Williamsom, koliko je to dobro odrađen film i koliko je zanimljiva radnja, vidjet ćete. Odvojeni životi sa Lindom Hamilton i James Belushijem, isto interesantno. Alternativna ličnost, kako to funkcioniše. Poziv sa Lance Henriksenom, uglavnom da ću samo ubaciti radnju. Pozovete gomilu prijatelja na večeru i onda im kažete da ste ih otrovali i nećete im dati protiv otrov ako ne priznaju svoje grehe. Vrlo zanimljivo. Paparazzi, isto interesantno, producirao Mel Gibson. Trial by Jury, isto interesantan film. Nakon toga jednostavan plan. Billy Bob Thornton, isto odličan ovde, kao i Bill Paxton. Vrlo zanimljivo kako se izboriti sa parama kada nađete ih. Tako da, posle toga Alec Baldwin iza maske, isto Second Nature, zanimljiv film sa dosta preokreta, isto sa nekom alternativnom ličnošću. Zloba, još jedan, eto, Baldwin, uglavnom, odakle mu ovakvi nazivi, vidite, druga priroda, zloba i tako dalje. Čudno, čudno. I nakon toga Odbegli porotnik, isto, kakva kombinacija, John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, isto, pogrišam ovom delu sjajno. I evo kako to sve sad izgleda kada se prevrne na drugu stranu. Vrlo interesantno. Prosto vam dođe da odmah svaki izgrabite i pogledate. Ovdje nas isto čekaju sjajni trileri. Krećemo sa The Fan, evo vidimo kako izgleda to na nekom stranom jeziku. Ovdje su znači kombinacija De Niro i Snipes, isto Tony Scottov film, koliko je to dobro odrađeno i napeto. Nakon toga ide Breach, isto zanimljiv thriller. Killing Me Softly, Ubij me nežno, Heather Graham, kakva je bila u ovom filmu, to je nezaboravno. Ubistvo vrana, Cuba Gooding Jr. Tom Berenger, vrlo neobičan thriller sa zanimljivim preokretom, vidjet ćete kako je isto to odrađeno. Lavirint, naš domaći film, evo, i on je na spisku i to s apsolutnim razlogom, čiji su tu Dragan Nikolić i sam Lečić, koliko je to sjajno odrađena jedna pričica, zanimljivo, tajne organizacije i sve živo. Dvoličnost, Duplicity, Julia Roberts, Clive Owen, isto vrlo zanimljiv thriller. Nakon toga Company Business, evo kombinacija Gene Hackman i čuveni baleta, Mihail Barišnikov, sjajno, sjećate ga se u Belim noćima. Against All Odds, isto sjajan thriller sa Rachel Ward, a tu je i Arlington Road, još jedan film sa Jeff Bridgesom, da je ovdje Tim Robbins. Ovaj film ako niste gledali morate apsolutno da vidite da li ćete ikad više verovati nekome u vašem komšiluku. Nakon toga ide Fotograf sa Robin Williamsom, isto veoma interesantna pričica i ovo je fantastično odglumio. Jedna od njegovih najboljih pravih uloga. Čudniji od fikcije, isto zanimljiv, neobičan i prilično lud thriller sa ovom kombinacijom koju vidite. Poker kraljeva, ako vam se sviđa domaći film do koske, onda je ovo pravi film za vas i obrnuto, kakav je ovdje bio Christopher Walken, vrlo interesantno. Nakon toga sledi Crash, ovdje od čuvenog Cronenberga, ovaj film sa James Spaderom i Holly Hunter je toliko čudan i bolestan, a opet drži pažnju. Šta se kaže? 21, evo još jedan film sa Kevin Spacey. Eto, nikad vam dosta Kevin Spacey, eto, sami ste tražili, eto vam. Nakon toga Ledena žetva, isto veoma originalan thriller, kao što vidite ovdje Cusack i Billy Bob Thornton, odlična ekipa, vrlo napeto i veoma zanimljivo. Midnight Man, isto James Nesbitom, zanimljivo, 8 mm, mislim, kultni klasik sa Nicolas Cageom, apsolutno da znamo o mračnoj strani još jedne industrije. Nakon toga Misteriozni nestanak Vanishing, pominjao sam inače ovaj film kod remake-a, gdje su isto Jeff Bridges i Kiefer Sutherland i pojavljao se i Sandra Bullock, tako da apsolutna preporuka. Fatalna preljuba, Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, isto sjajno. Noćni čuvar, vrlo originalno i zanimljivo, vidite kakav je ovdje bio Josh Brolin, a tu je naravno Ewan McGregor, tako da pojavljuje se i Nick Nolte.
Nakon toga evo imamo dve verzije Original Sin, imamo jednu domaću, jednu američku, imamo znači Banderasa i Angelinu Jolie u ovoj kombinaciji, zanimljivo. Nakon toga Kutija, isto film koji sam dosta puta pominjao, Richarda Kellya, morate pogledati ovo je nevjerojatno, kakva je Cameron Diaz bila tu, ali koja je priča, kakva je priča ovdje, sjajno. Nakon toga Slabost, isto film Bill Paxtona, kultni sa razlogom kako je on to odradio sjajno i Matthew McConaughey je bio izuzetan ovdje. Domestic Disturbance, evo američko, znači izdanje od ovog filma sa Travoltom i Swanom, Otmica Candy isto, Boulevard zvezda, mislim Lynchov čuveni film, kakva je isto ovdje bila Naomi Watts, apsolutno. Antitrust sa Ryan Phillippeom, Rachel Lee Cook, isto interesantno i mnogi kažu kako je to mračna strana priče o nastanku Windowsa, tako da razmotrite i tu opciju. Krvi so, evo jedan film sa Val Kilmerom za koji vjerojatno niste čuli, a toliko je nezaboravan thriller da ga morate pogledati. I za kraj Uzimanje života, isto sa Angelinom Jolie i Ethan Hawkeom, izuzetno i mnogo dobri preokreti. I evo s druge strane sve to ovako izgleda. Prepoznatljiva lica koja iskaču sa omota. Tako da fino. I da kompletiramo prezentaciju uz ove naslove, Osmatrač Lookout sa Joseph Gordon-Levitom, ako nekako niste čuli za ovaj film, odmah ga potražite, oduševit će vas. Ucena sa Dennis Hopperom, nakon toga Tihi Amerikanac, Michael Caine i Brendan Fraser, izuzetan jedan thriller, drama, fantastična gluma, potražite obavezno. No Good Deed, gde imamo kombinaciju Samuel Jackson i Milo Jovović, isto, veoma originalno, puno preokreta, zanimljivo, ako ranije niste vidjeli, obavezno potražite. The Air I Breathe, isto odličan film sa Andy Garcijom i sa Sarom Michelle Gellar, kakav je ovdje tek bio Brendan Fraser, veoma podcenjena njegova uloga. Eksperiment, inače ovo je nemački film, a postoji i remake u kome su Adrien Brody i Forest Whitaker, tako potražite njega, odlična zamisao i realizacija. Memento, evo sad i domaćeg izdanja tog čuvenog filma, tu je i teška reč u kome isto Guy Pearce i zanimljiva jedna pričica sa dosta preokreta, isto potražite njega. Black Point, zanimljiv jedan sa Caruzom, nakon toga Insomnia, još jedan Nolanov kultni u kome su Pacino i Robin Williams, vrhunska gluma, nakon toga Into the Blue, Paul Walker, Jessica Alba, dobra kombinacija, nakon toga Grad zločina, isto, veoma interesantan thriller za koji mnogi nisu čuli, ima i dosta drame u okviru njega. Nakon toga evo i ovog čuvenog filma sa Richard Gereom i Kim Basinger, Final Analysis, evo vidite kako izgleda ovom drugom nazivu. Nakon toga ide Tajno društvo, odnosno Skulls, isto Joshua Jackson i Paul Walker. Veoma zanimljivo to tajno društvo iz koga kažu dolaze mnogi američki predsjednici. Nakon toga Hush, Jessica Lange, Gwyneth Paltrow, isto izuzetan thriller da vidite kakva ume da bude ta svekrvaja. Nakon toga Jodie Foster u Planu letenja, odličan film da vidite kada vam nestane dete na avionu, šta sve morate uraditi da dokažete da je postojalo. Sjajno, tu je isto i Sean Bean, odličan film. Evo završni red opet sa Robin Williamsom, sjajan film. Plan, Tommy Lee Jones i Benicio del Toro, fantastičan film, to je toliko akcije, vrlo originalno, a vidjet ćete i početak koji je nezaboravan, je bar nama. Uglavnom sve za lovu, Al Pacino, Matthew McConaughey, isto veoma zanimljivo, Pukotina, čuveni film, mislim Anthony Hopkins i Ryan Gosling, kakav je to napet thriller bio, sudski pravi. I nakon toga The Gift, Sam Raimijev, u kome imamo i Keanu Reevesa i Cate Blanchett, fantastičan. I evo svega toga sad i sa druge strane. I to bi bio kraj predstavljanja moje DVD kolekcije. To je bilo sve od predstavljanja ostatka moje kolekcije, nadam se da ste uživali, možda ste i primijetili nešto što želite da dodate u sopstvenu kolekciju, iako je dostupno na internetu svakako potražite. Znate šta da očekujete naredne nedelje, ko je uradio bolje i vidjet ćemo koliko smo zaista dobro uradili. A dotad, mi se vidimo uskoro i srećan lov!